Guys, mga lods, nandito tayo sa KB ngayon. Ganda oh. Violet versus white yan mga kalods. Ayun o. Gandang laban to mga lods. Parehas standing yan. Ayun o. Yes, ayun na. Numbers 43, no good. Kala muna. Bakit kala? Still guys, Bulago. Pass to Masterman. Hello, pass to Batura. Last touch.